وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے مضطرب تھی جس کی خاطر وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے۔ نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے۔ وہ ہے بے شک بشر، سیٹی ختم کر، وہ ہے بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے۔ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، پر میرے دل کا طواف کر جنت کہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد اعزاز ذی قدر علماء کرام، شعراء کرام، قراء حضرات، طلباء کرام، عمائدین علاقہ، معززین علاقہ، حاضرین و سامعین، بزرگان دین اور نوجوان دوستوں، بالخصوص مرشد العلماء، مخدوم العلماء، محبوب العلماء، میرے مرشد میں جن کے دست بیعت ہوں، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت مولانا حافظ ناصر الدین خاقوانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور دیگر معزز مہمانان گرامی، آج 5 نومبر سن 2023 کو ایک دفعہ پھر ساون والا کی ان بہاروں میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا آنا اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ جو زندہ بیٹھے ہیں وہ زندوں والی آمین کہیں۔ ہم سے زیادہ نخرے باز بن کے نہ بیٹھا کرو، ہم سے زیادہ VIP نہ بن کے بیٹھا کرو، ہم سے زیادہ تھکے ہوئے نہ بن کے بیٹھا کرو۔ ہم راستے میں ہوتے ہیں 150 فون آ جاتے ہیں، بس عباسی صاحب آج مزہ آ جائے، وہ فلاں موضوع فلاں موضوع فلاں موضوع، آگے دیکھو تھکے ٹوٹے روٹھے پھوٹے چہرے، تو بندے کی تھکاوٹ ڈبل ہو جاتی ہے۔ لمبے سفر کر کے ہم آتے ہیں اور تھکے ہوئے تم ہوتے ہو جیسے مدینے سے پیدل آئے ہو۔ اس طرح کام نہیں چلتا۔ مزہ تو تب ہے نا کہ دونوں طرف آگ برابر لگی ہے۔ جیسے آپ ہم سے توقع کرتے ہیں کہ ہم آپ کے دل کی گہرائی میں اتریں، تو پھر ہمیں بھی تو توقع ہے کہ آپ کے کھلے ہوئے چہرے ہمیں نظر آئیں۔ لگ گیا ٹوکر کا نہیں کھوایا۔ یحییٰ عباسی زندہ باد ہے، میرا نام ہی یحییٰ ہے، یحییٰ کا معنی ہی زندہ باد ہے۔ حضرت سے پوچھنا، یحییٰ کا معنی زندہ ہے، اس لیے تم زندہ ہو جاؤ، میں تو پہلے سے زندہ ہوں۔ پوری توجہ رہے۔ میں کہا کرتا ہوں، بڑی مختصر آج شارٹ کٹ سی گفتگو کروں گا، چند منٹوں پہ مشتمل، کیونکہ میں بھی کافی عرصے سے مسلسل سفر میں ہوں، بیرون ممالک سے، پھر عمرے سے پاکستان، جب سے آیا مسلسل پروگرام، دن رات جگراتا، بیماری، شوگر، بلڈ پریشر، پتہ نہیں کتنے معاملات ہیں۔ اور دکھنے میں جوان لگتا ہوں لیکن آپ کو پتہ ہے میں ہوں تو بزرگ۔
वो अभी इसी साल की बात है, मैं बरतानिया में था तो वहाँ कार्डिफ एक शहर है, वहाँ मेरा लेक्चर था। तो बहुत सारे दोस्त मिले, जैसे बयान के बाद मिलते हैं, तो एक बंदा मैंने देखा मिल के मेरे साथ साथ चल रहा है। मैंने कहा जी आपका कोई मसला, कोई ख़ास हुक्म? कहते नहीं सर आपसे पूछना था, मैंने आपको 1990 में इस्लामाबाद में सुना था, आप सेम टू सेम ऐसे क्या बात है। आज मैं आपको 2023 में 33 साल बाद सुन रहा हूँ, आप में कोई बदलाव नहीं आया। मैंने कहा अल्लाह का करम है, माहौल अभी तक गर्म है। इसलिए अगर आप तवज्जो से बैठेंगे, ज़ौक़ और शौक़ से बैठेंगे, जज्बों से बैठेंगे, तो मैं भी इंशाअल्लाह चंद मिनटों में, मैं कहा करता हूँ कि मैं आम रस्मी ख़तीब नहीं हूँ, मैं वो पैसा फेंक तमाशा देख वाला ख़तीब नहीं हूँ। दिल से बोलता हूँ, दिल में उतारता हूँ, और मैं अपने मौज़ूए सुख़न के समंदर की लहरों पे तैरता हूँ, फिर उस समंदर में गोते खाता हूँ, बड़ी गहराई तक जाता हूँ, हीरे और मोती उठाता हूँ, तुम्हारे दामन में सजाता हूँ, देवबंद का अकीदा बताता हूँ। पर करता उस वक़्त हूँ जब सामने बैठे हुए चेहरों पे भी कोई जज्बा छलक रहा हो। इसलिए अगर मुझे सुनना हो तो फिर आपके चेहरों पर कोई थकावट, कोई उकताहट, कोई घबराहट, कोई मुरझाहट, हिचकिचाहट, कपकपाहट, तड़तड़ाहट नज़र ना आए, बल्कि इतना खिल के और खुल के बैठो कि तुम्हारी जबीनों पर सितारों की जगमगाहट नज़र आए। मेरे दोस्तों, मौलाना अब्दुल मोहम्मद साहब ने मेरे ज़िम्मे लगाया कि पिछले साल मैंने यार गारे पैगम्बर, रफ़ीक हिजरत, रफ़ीक कौसर, रफ़ीक जन्नत, सैयदा कायनात जनाब आयशा सिद्दीक़ा के बाप जनाब अबू बकर सिद्दीक़ अकबर खलीफा बिला फसल अमीरुल मोमिनीन की अज़मत को सलाम करते हुए उनके सर के ताज के हीरों की चमक दिखाई थी। आज उनका हुक्म है कि मैं अल्लाह के उस पैगम्बर का शान सुनाऊँ जिसके लिए सारा जहान बना है। अब एक दफ़ा दिल से कह दो सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, जहाँ तक बात है अल्लाह के पैगम्बर के शान व मकाम की, अल्लाह के नबी की सीरत व सूरत, अज़मत व रफ़त व मनक़बत की, तो उसके लिए मैं कहा करता हूँ कि ये उन्वान तो इतना बड़ा समंदर है, इतना बड़ा बहरे बेकरां है कि जिसके एक किनारे से दूसरे साहिल तक आज तक कोई माई का लाल जा ही नहीं सका। चे जाए कोई मेरे जैसा तिफ़्ल मकतब, कोई मेरे जैसा तालिब इल्म जो कम इल्म, कम उम्र, कम फ़हम, कम गो, कम तजर्बा कार, वो अल्लाह के नबी की सीरत और मिदत, अज़मत और रफ़त और मनक़बत पर क्या लब कुशाई करे कि जिसके लिए एक शायर ने जब अल्लाह की सीरत पे कलाम लिखना शुरू किया और 40 बरस तक कंटिन्यू वो अल्लाह के नबी की सीरत और सूरत और अज़मत और रफ़त और मनक़बत पर कलाम लिखता रहा। जब उसने लिखने का आगाज़ किया उम्र 30 बरस, जब वो इख्तिताम करने लगा तो उम्र 70 बरस, जब उसने 70 बरस की दहलीज पे कदम रखा तो एक दिन अपना सारा कलाम, अपना सारा दीवान, अपनी सारी नाते, नज़में, गज़लें, रुबाइयात, किताब और अशार टेबल पे रखे और अल्लाह के पैगंबर को तसव्वुरात की दुनिया में लाकर मुखातब होकर कहने लगा, हुजूर मैंने पूरी जिंदगी आपकी सीरत पे लिखा, पूरी जिंदगी आपकी सूरत पे लिखा, पूरी जिंदगी आपकी अज़मत और रफ़त और मनक़बत और आपके तक़द्दुस और नामूस, आपकी रिसालत और शरीयत, आपकी सदाकत और अदालत और दयानत, आपकी जुर्रत और ज़हानत और मतानत पे मैं कलाम लिखता रहा। लेकिन हुजूर अब मैं 70 बरस की दहलीज पे कदम रख चुका, मेरी समाअत और बसारत जवाब देने लगी, मेरी ज़हानत और मतानत और फतानत जवाब देने लगी, मेरी कुव्वत गोयाई लड़खड़ाने लगी, मेरे हाथ और पाँव में लर्जा तारी होने लगा, मेरे कलम की जुम्बश टूटने लगी, मेरे बात खत्म होने लगे, मेरी स्याही खुश्क होने लगी। लेकिन हुजूर मैं मरने से पहले एतराफ़े शिकस्त करना चाहता हूँ कि मैं पूरी जिंदगी लगा कर भी आपकी सीरत का, आपकी सूरत का, आपकी अज़मत का, आपकी रफ़त का, आपकी मनक़बत का, आपके तक़द्दुस का, आपके नामूस का, आपकी रिसालत का, आपकी शरीयत का, आपकी अदालत का, आपकी दियानत का, आपकी शराफत का, आपके हुस्न और जमाल का, आपके जलाल और कमाल का, आपके अमाल और किरदार का, आपके अंदाज़ और गुफ्तार का इहाता नहीं कर सका। उसने जिंदगी का आखिरी शेर लिखकर अपने कलाम में रूह डालते हुए कहा, हुजूर थकी है फिक्र रसा, मता बाकी है कलम है अबलपा, मता बाकी है वरत तमाम हुआ, मता बाकी है तमाम उम्र
امت پاکی